Hi guys. Storytelling na punta guys. Karon ba kay kanang napa pa kay hati friends dira. Mga friends na kumusta naman ang mga friends dira no. Kaila pa mo sa ako. Bitaw guys. Na ako yung mga friends pud ba nga kanang nakalimot na gyud. Kalimot na sila guys. Ambot lang kung nakalimot sila sa kuha or wala po ko nakalimot nila kay always gina-treasure dyan ako ng mga friend. No. Naay usahay nga, dili jud ko ka-reply. Apoy usahay nga, wala ko sa mood kay busy ko sa akong life. Pero, to all my friends, wala jud ko kalimot sa inyo, no? Pero na-jud uban guys nga kanang friend nga pamation na kaayo ba. Doon masay ko nagkuan ng libak ko no, pero na-jud friends na kanang kailan mo sila before pero karon pag-abot karon sa time nga medyo ni angat-angat na sila sa ilang life guys, mura nakalimot na yun sila guys, feeling nako guys mura nakagtae silang naong bitaw kanang ako busy jud ko nga tao pag-abot sa work busy na kay ko ana niya ug kanang muli ko trabaho gikan ko magbakasyon ko makalimot makaano ko guys kay gina-treasure jud ako akong family unahon jud ako akong pamilya guys kay kana sila mao jud ng tao nga motabang nimo in terms of nagkalisod ka di man kay financially but emotionally spiritually nagyud na akong family sa kanang mga ingana guys in term pag-abot sa time nga kanang broken hearted ko nakoy problema sa mga ingana naa sila manambag na ako guys, so that's why every time nga magbakasyon ko muli jud ko bukid kay didto jud na ako magpahuwas ko sa akong gibati layo sa mga noises kanang mga saba kayo nga syudad nga sobrang ka traffic nga na init kayo so mao nang ako guys gusto jud kumuli ko sa among bukid kay dito guys bisan pa o ganang broken ka o wala kay gugma wala nang igugma sa imong mga anak ba pero kumpleto na imong life like you know makahunahuna kag tarong ingana. Pero guys, naadjud ko gi friend na gipang block na ko guys kay gigamit jud akong naong akong ngan guys. Gipapirma pa ko nila guys. Nangutang sila cellphone guys. Karon tuig na pila na ka tuig nang labay guys. Kalimot na sila guys. Ningon pa na ako nga ambot lang wala jud ko kahinumdum nga na gigamit na ko imong pangalan pero sa inyo ha nga mga friend nako thank you na lang sa tong mga pinagsamahan pero sorry to tell nga i-block jud nako tamo kay dili jud siya maayo nga manggamit mo og tao para lang sa inyo ang sariling kapakanan. So karon it's okay nga gigamit niyo akong ngalan sa inyong pag-utang ana pero for me pasayloon ta mo pero di na mo kausab o dili na pud ko makig-friend ninyo. It's like dili siya bata nga kan kay baw ka guys lisod jud kaayo maning kamot mangitag kwarta in reality hasta jung lisura ug dili nindot imong work ug wa ka sa abroad hasta ang lisura ug wala kay business lisod kayo. So sa akong mga friends dira nga nang gamit na ako thank you so much na lang salamat sa inyong pinagsamahan sa itong pinagsamahan. So, daghan pa man worth it sa ako ang mga time and everything. So, gipang block na ko sila, gipang unfriend. So, kana lang. Nadyo tayo mga friend nga, ginatawag nga narcissist. Okay? Thank you so much. Ciao.